नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पाकिस्तान के बेहतरीन सूफी ख्वालों में से एक जो रूह में उतर जाने वाले सूफियाना शायरी सास पर पेश करने के लिए शोहरत रखते थे, आज नामालूम बंदूक बरदरों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। ये चुन चुन कर दहशतगर्द हमले का निशाना बनाने का एक वाक़या है। 45 साला साबरी अपनी कार में कराची के गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद से गुजर रहे थे, जबकि मोटरसाइकिल सवार बंदूक बरदरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। हमलावरों ने उनकी कार को रोककर हमला किया था, जबकि अमजद साबरी गाड़ी चला रहे थे। सिंध पुलिस के सरबराह अलाउद्दीन ख्वाजा ने कहा कि उन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां साबरी जख्मों से जाबर ना हो सके, जबकि उनके करीबी बाएतमाद साथी का भी इंतकाल हो गया। पाकिस्तानी तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वो एक खानगी टीवी चैनल के स्टूडियो जा रहे थे, जबकि उन पर हमला किया गया। सिंध महकमा दाखिले के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इन इत्तलात का जायजा लिया जा रहा है कि अमजद साबरी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हुकूमत से दरख्वास्त की थी। अमजद साबरी यूरोप और अमेरिका में भी अपने प्रोग्राम पेश कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इनके इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। उनके अलावा सदर नशीन सेंसर बोर्ड फ़ख्र आलम, अपोजिशन सियासतदानों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी पैगाम ताज़ियत रवाना किया। 2014 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इहानत मजहब के इल्ज़ाम में 2 खानगी टीवी चैनलों को नोटिस दी थी, जहां से साबरी की क़वाली नशर की जा रही थी। एक वकील ने इसका जिम्मेदार साबरी और शायर अकील मोहसिन नकवी को करार दिया था। RSS की तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक शानदार इफ्तार पार्टी 2 जुलाई को मुकर्रर की है। मुस्लिम ममालिक जैसे पाकिस्तान के सफीरों को इफ्तार की दावत दी गई है, ताकि इत्तेहाद और हम आहंगी के अलावा हिंदुस्तान को फसादात से पाक मुल्क बनाने का पैगाम आलम इस्लाम को दिया जा सके। अरकान को मुल्क गिर सतह पर छोटी छोटी इफ्तार पार्टियां मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने आयत कुरानी और पैगम्बर इस्लाम के अहादीस का हवाला देते हुए कहा कि अमन और मोहब्बत की रूहानी लहरें मशरिक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हिंदुस्तान से आती हुई महसूस हुई थी, और वो दिन आ गया है कि हिंदुस्तान से अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। हैदराबाद के अमन और गंगा जमनी तहजीब को कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती। इन ख्यालात का एहसास जनाब नाइनी नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना ने किया। उन्होंने तारीखी चौमहला पैलेस खिलवत में कमिश्नर सिटी पुलिस की दावत इफ्तार को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। इस दावत इफ्तार में सिटी पुलिस के आला ओहदेदार, रियासती DGP के अलावा उलमा व मशाइखीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जनाब नरसिम्हा रेड्डी ने सिटी पुलिस कमिश्नर को दावत इफ्तार के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि शहर के अमन व भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को कोई बिगाड़ नहीं सकता, चूँकि शहर की पुलिस हमेशा चौकस रहती है। उन्होंने मुसलमानों से रियासत और शहर की तरक्की, बरकरारी, अमन के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की। क़ब्ल जनाब हाफिज़ उस्मान नक्शबंदी ने फ़ज़ाइल रमज़ान पर खिताब किया और रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी की दावत इफ्तार में मौलाना कबूल पाशा कादरी शुत्तारी, मौलाना रिजवान कुरैशी, सूफी अब्दुल कादिर औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा, फजलुल्लाह कादरी के अलावा DGP अनुराग शर्मा, एडिशनल DGP ACB अब्दुल क़य्यूम खान, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम, बल्दिया कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी, IPS ओहदेदारान अंजनी कुमार, स्वाति लकड़ा, मल्ला रेड्डी, तरुण जोशी, CV आनंद, कमिश्नर साइबराबाद अविनाश मोहंती, एडिशनल DCP इस्माइल सिद्दीकी, मूसा बिन इब्राहिम, बाबूराव के अलावा दीगर मौजूद थे। DCP साउथ जोन सत्यानारायण ने रिवायती लिबास शेरवानी में मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि DGP के बशमूल तमाम आला ओहदेदारों ने शेरवानी में मलबूस रमज़ान मुबारक के अजीम माह में रोज़दारों का इस्तकबाल किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर बराए हिंद डोमिंग याशी की क़यादत में एक वफ़द ने आज रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ब्रिटिश कमिश्नर बराए हिंद और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माबिन रियासत तेलंगाना में सनतों के क़याम और सरमायाकारी के मौक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बिलखुसूस एयर ऑफ डूइंग बिजनेस शोबे में काम करने से ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने अपनी दिलचस्पी व रजामंदी का इजहार किया। KT रामाराव के करीबी तराइन ने यह बात बताई और कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान मुनक़्क़िद किए जाने वाले इंडो ब्रिटिश वर्कशॉप में शिरकत करने की ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव से पुरज़ोर ख्वाहिश की और साथ ही साथ इस बात का भी तयक़ुन दिया कि रियासत तेलंगाना में स्मार्ट सिटीज़ की तामीर में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की जानिब से भरपूर ताउन किया जाएगा। सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने वादे के मुताबिक 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने पर मुसलमानों से वज़ीर आला तेलंगाना KCR की इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने की अपील की है। KCR ने इख्तिदार हासिल होने के अंदरून 4 माह मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। 24 माह गुजरने के बावजूद वज़ीर आला ने मुसलमानों से किए गए वादा पूरा नहीं किया। मुस्लिम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इफ्तार पार्टी का अहतमाम कर रहे हैं। TRS हुकूमत ने अपने ज़ाती व सियासी मफादात के लिए सारे मुसलमानों को धोखा दिया है। मंजूरा बजट की 20% रकम भी खर्च नहीं की जा रही है।
ریاست میں برقی شرحوں اور RTC کرایوں میں اضافہ یقینی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ حکومت نے اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ 100 یونٹ تک برقی استعمال کرنے والے صارفین کے چارجز میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جبکہ 100 یونٹ سے زائد پر معمولی اضافے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے برقی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ گھریلو اور عوام پر بوجھ میں اضافہ کیے بغیر برقی نقصانات کی پابندی کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے آج برقی اور RTC شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور دونوں اداروں کو نقصانات سے بچانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں برقی شرحوں میں اضافے کے سلسلے میں عہدیداروں نے چیف منسٹر کو مختلف تجاویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ عام آدمی اور گھریلو صارفین پر مزید کسی بوجھ میں اضافے کیے بغیر برقی شرحوں میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ 100 یونٹ سے کم برقی خرچ کرنے والوں پر شرح میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے۔ 100 یونٹ سے زائد برقی استعمال کرنے والے صارفین پر معمولی اضافے کی تجویز پیش کی۔ مالیاتی سال 2016-17 کے ابتدائی 2 مہینوں میں مال کی وصولی اور آمدنی میں اضافے سے مالیاتی بحران سے دوچار تلنگانہ ریاست کی حکومت کو بڑی تقویت ملی ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جاریہ مالیاتی سال میں ریونیو ٹارگٹ کی 100% سے زائد تکمیل کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کے مقصد سے ٹیکس وصولی کا اپنی نوعیت کا پہلا جائزہ لیا۔ TRS حکومت 1,09,24 کروڑ بطور مالگزاری وصول کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ان میں ٹیکس غیر محصولی ریونیو اور مرکزی حکومت کا حصہ شامل ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹ ٹیکس کے طور پر 54,869 کروڑ، غیر ٹیکس ریونیو کے بطور 17,542 کروڑ روپے اور گرانٹ اینڈ ایڈ کے بطور 14,557 کروڑ کی وصولی کا نشانہ رکھا ہے۔ مزید کہا کہ مرکزی ٹیکس کے حصے کے طور پر سال 2015-16 کے 13,955 کروڑ روپے وصول طلب ہے۔ حکومت نے نظر ثانی شدہ بجٹ میں ٹیکس وصول کے نصف نشانے کی تکمیل کر لی ہے۔ اسپیشل آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی پروفیسر ایس شکور نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2016 کے لیے ریاست تلنگانہ سے ویٹنگ لسٹ کے تحت جملہ 111 درخواست گزاروں کا انتخاب کیا ہے، جس میں تلنگانہ عازمین کی نشستوں کی منسوخی سے خالی ہونے والی 93 نشستوں کے علاوہ وزیر اعظم 75 نشستوں کے کوٹے کے تحت 3 درخواستوں اور جن ریاستوں میں کوٹے سے کم درخواستیں وصول ہوئی ہیں اس زمرے کے تحت 15 نشستیں شامل ہیں۔ اسی طرح آندھرا پردیش سے ویٹنگ لسٹ کے تحت 89 درخواست گزاروں کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ پروفیسر ایس شکور نے کہا کہ ویٹنگ لسٹ میں جن درخواست گزاروں کے نمبر 1 سے لے کر 111 تک ہیں وہ 4 جولائی سے قبل اپنی درخواست میں درج زمرے کے مطابق حج مصارف کی جملہ رقم جمع کروا دیں اور بینک چالان کی رسید کے ہمراہ اپنے اور ریجنل پاسپورٹ، ایک عدد کلر فوٹوگراف اور میڈیکل اسکریننگ اینڈ فٹنس سرٹیفکیٹ دفتر ریاستی حج کمیٹی واقع حجود نامپلی میں جمع کروا دیں۔ گرین زمرے کی رقم 2,20,550 روپے اور عزیزیہ زمرے کی رقم 1,86,650 روپے ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جن عازمین کو رباط میں قیام کی اجازت ملی ہو ان کو عزیزیہ زمرے کے لحاظ سے دوسری قسط میں صرف 57,950 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسپیشل آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی نے مزید بتایا کہ شیعہ عازمین حج کو جن کے لیے جوفہ میقات ہوگی مزید 100 سعودی ریال یعنی 1,820 روپے زیادہ ادا کرنے ہوں گے۔ جو عازمین اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے قربانی ادا کرنے کے خواہش مند ہوں ان کو فی کس 8,160 روپے زیادہ ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔